मुल्क भर में जो मानसून की बारिशों का सिलसिला चल रहा है, जो जारी है, इस वक्त वही तूफानी बारिशों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा दी है। बारिशों के बाइस नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सक्खर में 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी गंभीर है और कराची के अंदर भी बारिश की जो है वो पेशगोई की गई थी और कल काफ़ी जगहों पर कुछ इलाकों के अंदर जो है वो बारिशें हुई भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। हम उम्मीद तो करते हैं कि बारिश हो, ख्वाहिश भी रखते हैं बारिश हो, लेकिन नाज़रीन बुरी बात ये है और हालत ऐसी है कि हम ये दुआ बारिश की करके जो है ये भूल जाते हैं कि इससे नुकसानात जो होंगे, नुकसानात वैसे बारिश के तो नहीं होते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ इंतज़ामात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हो जाती है। सक्खर से हमें शाहिद अली साहब ने ज्वाइन भी कर लिया, हमारे रिपोर्टर हैं। आइए उनसे डिटेल जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी शाहिद, बताइएगा। जी, दरिया सिंध में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की कैफियत बरकरार है। दोनों बैराजों से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो है वो पानी की सतह में मामूली सी कमी आई है, लेकिन जो राजनपुर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है, जिसके बायस मुमकिन तौर पर 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला वहाँ से निकलकर दरिया सिंध में दाखिल होने वाला है, जो आकर गुड्डू बैराज से टकराएगा। गुड्डू बैराज पे क्या पोजीशन होगी, उसके बाद सक्खर बैराज पे क्या पोजीशन होगी, बात कर लेते हैं सक्खर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज अब्दुल अजीज सुमरो साहब से। सुमरो साहब, ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी पहाड़ी इलाकों से आ रहा है। दूसरा जो डीजी खान है उसमें रेड अलर्ट आया हुआ है बारिश होगा, तो दरियाओं की अब क्या सूरत हाल बनने वाली है? असल में जो मुसलसल ये 3-4 रोज़ से जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है, तो उसकी वजह से जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी सिलसिले हिल टॉरेंस है, वहाँ पे जो तुग़यानी आई है वो पानी तोनसा से नीचे यानी गुड्डू के अप स्ट्रीम में बराह रास्त जो पानी वहाँ दाखिल होगा। अब हम उसी पे नज़र रखी हुई है कि देखें वो पानी सिस्टम में कितना दाखिल होता है, क्योंकि वहाँ हुई है वो 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक का पानी है। अगर वो पानी दाखिल हो जाता है तो यकीनन गुड्डू बैराज जो है वो हाई फ्लड को अटेंड करेगा आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जो डीजी खान और दूसरी एरियाज़ में बता रहे हैं, अगर वहाँ भी बारिशों का एक सिलसिला कल से शुरू हो जाता है तो फिर यकीनन जो ये पानी का जो सिलसिला है इंडस में, उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और ये 1 हफ़्ता मज़ीद पानी जो है यहाँ पे मीडियम फ्लड और हाई फ्लड रह सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगला हफ्ता जो है वो दोनों बैराजों पर जो है वो एक तो दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार रह सकता है, दूसरी जानिब जो डीजी खान में बारिशों की पोजीशन है या राजनपुर के पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी है, उसकी वजह से गुड्डू बैराज पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ सकता है। साथ साथ सक्खर बैराज भी जो है वो ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले को टच कर सकता है। इस सिलसिले में जो है वो महकमा आबपाशी ने जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। महकमा आबपाशी के मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख की जा चुकी हैं। दरियाई बंदों और हिफाजती पुश्तों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि मुसलसल बारिशों के बायस तरबे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका सक्खर से अपडेट दी। अब हम कोयटा का रुख करते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे दानिश हमारे साथ हैं। जी दानिश, बताइएगा। जी, बलूचिस्तान भर में बारिशों का ये जो सिलसिला है ये आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जहाँ जिन अजला में ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पर जो महकमे मौसमियात है उन्होंने अलर्ट भी जारी किया, जब किसी तरह PDM में जो सूबाई इदारा है उनकी जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाब से निमटने के लिए जो मुतल्लिका हुक्काम है, जो डिप्टी कमिश्नर और जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया हैं, उनकी जानिब से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिनमें कलात, नसीराबाद, लसबिला और जो दीगर इलाके हैं वो शामिल है। इस वक्त अगर मैं मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो कलात के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हो चुकी है, जबकि उसके अलावा लसबिला में, वड में और जो दीगर आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। जबकि जो ज़मीनी रास्ते हैं वो कोयटा से भी जो रूट है यहाँ पर भी जो है वो गुज़िश्ता रात तक सैलाबी सूरत हाल जो है वो उसी तरह मौजूद थी और जो रास्ते हैं उनसे भी जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी मुनक़ता हो चुके थे और जो दीगर कोयटा और कराची रूट पर जो लसबिला है वहाँ पर भी जो है वो बाज़ जगहों से ये इतलात आ रही थी कि वहाँ पर सैलाबी के दरमियान ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। थैंक यू सो मच।
جی دانش بہت شکریہ. نوید شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ڈائریکٹر پلاننگ ہے PDM بلوچستان کے. ان سے زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس صورتحال کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہو رکھی ہے ابھی, جس کے اوپر ہمارے نمائندے جو ہیں دانش صاحب وہ بھی کوئٹہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ زمینی راستے جو ہیں وہ منقطع ہو گئے ہیں, تو یہ کتنے شہروں کے درمیان ایسی صورتحال ہے, اور اگر ایسی صورتحال اس وقت موجود نہیں ہے, اس پر قابو پا لیا گیا ہے, تو اس کی بھی ذرا ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا پلیز. ایسا ہے کہ دیکھیں یہ کیونکہ الرٹ جاری ہوا تھا جو ریسنٹلی, جس میں انہوں نے بتایا جو میٹ ڈپارٹمنٹ کا الرٹ تھا اس میں باقاعدہ اس کے لیے انفارم کیا تھا کہ بہت زیادہ یہاں پر جو ہے نا ہیوی رینز ہوں گی, بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. اس کے لیے ہم نے الرٹ جاری کر دیا تھا اپنا تمام DDMAs کو اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کو. آلریڈی شروع سے جیسے یہ اپنا ہمارا شروع ہے مونسون اسپیل شروع ہے, اس سے لے کے اب تک کی جو ہماری جتنی بھی وہ ہیں انتظامیہ ہے, DDMAs ہیں, لائنس ڈپارٹمنٹ ہیں, ایون کہ ہم نے اب ریسنٹلی پچھلے دنوں UN آرگنائزیشنز کو بھی بلا لیا تھا اور ان کو بٹھا کے ہم نے ان سے تمام ایریاز میں جہاں پہ ان کے ایگزسٹنگ ہے جو ان کے لوگ وہاں پہ والنٹیئرز موجود ہیں یا ان کے پاس کچھ سپلائز ہیں, تو ہم نے ان کو DDMA کے ساتھ لنک کرا دیا ہے. MMD جو ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی مشینری باقاعدہ طور پہ ہر جگہ پہ لگی ہوئی اپنے کام کر رہی ہے وہاں پہ. اور ظاہر ہے بلوچستان بہت سکیٹرڈ ایریا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ رقبے کی لحاظ سے بہت زیادہ بڑا ہے, تو روڈز جتنے بھی ہیں موسٹلی وہاں پہ NHA کو بھی ہم نے ایکٹیو رکھا ہے, MMD کو بھی ایکٹیو رکھا ہوا ہے, اور اس کے وجہ سے جہاں پہ بھی کوئی بریچ آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس کو ہم فوری طور پہ اس کو ریزالو کر رہے ہیں. CM صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز ہیں, اس کے لیے ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے پرسنلی طور پہ تمام علاقوں کا وزٹ کر لیا, وہاں پہ جس کی کمی تھی یا کوئی کمی بیشی تھی اس کو بھی ہم نے پورا کر لیا. مگر آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ پانی کا جو بہاؤ ہے یا جو انپریڈکٹیبل جو اس طرح کی جو بارشیں ہوتی ہیں, اس میں کم از کم یہ ہے کہ سیلابی صورت تو پیدا ہوگی, مگر اس کو نمٹنے کے لیے, اس کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے ہماری تمام ڈپارٹمنٹس بالکل درست فرمایا آپ نے شیخ صاحب. لیکن ابھی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا انپریڈکٹیبل بارشوں کا, یہ بارشیں جس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے مانسون کا, یہ انپریڈکٹیبل تو نہیں ہے. تو پچھلے ایک ہفتے سے ہمیں معلوم تھا کہ اتنی ہیوی رینز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں, تو یہ اس کے لیے تو ایٹ لیسٹ ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے کہ جی یہ رینز ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پلاننگ جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے اور آپ لوگ اس کے لیے پریپیئر بھی تھے, باقی اداروں سے بھی آپ نے بات کر رکھی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے قدرت کا قانون ہے جی, اب آخری حل تو یہی ہو سکتا ہے کہ کتنی برسے کی کسی کو نہیں پتا, بٹ ایٹ لیسٹ ہمیں تیار ہونا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کافی حد تک تیار بھی تھے. اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, the damage has been done almost, اور اللہ کرے اس سے زیادہ نہ ہو. اس سب سے ریکور کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا سر, تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ زمینی راستے جو ہیں, جیسا کہ ہمارے نمائندے نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا اور آپ کے پاس بھی اپڈیٹ ہوگی, ہمارے پاس تو صرف کوئٹہ سے سپی تک کی ہے, آپ باقی ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جن کا راستہ جو ہے وہ منقطع ہے. منقطع تو جو منقطع ہوئے تھے اور رات تک بحال ہو گئے. اچھا بحال اور ہو اس کا ہم ڈیلی سچویشن, ہاں بالکل, نوشکی کا راستہ تھا وہ بالکل بحال ہو چکا ہے, خزدار کا راستہ بحال ہو چکا ہے, اور بولان کا جو راستہ تھا وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو راستہ ختم ہو گیا تھا, پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کی جب تک کم ہوا اس کے بعد دوسرا بولان کچی کا راستہ بھی بحال ہو گیا. ٹرینوں کا ایک یہ جو چمن کی طرف ٹرین جاتی ہے اس کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, وہ بھی کل تک جو اطلاع تھی کہ 4-5 گھنٹے میں وہ بھی بحال ہو جائے گی, اور تقریباً وہ بحال ہو چکی ہے. تاکہ کوئی اس قسم, ہماری کوشش یہ دیکھیں کہ PDM ہے اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں, ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جو زمینی راستے ہیں وہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو, کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت پہ اور ان کی جو, ہاں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے PDM نے اپنی جتنی بھی طاقت تھی یا جتنا بھی ہم نے اپنا, ہماری مشینری, ہمارے ہیومن ریسورس آرگنائزیشنز, ڈپارٹمنٹس, وہ بہت زیادہ الرٹ ہیں. انہوں نے باقاعدہ NHA کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے, NHA اپنا کام کر رہی ہے, CNW کر رہی ہے, ہر ایک کی طرف سے کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کسی بڑے نقصان کی طرف چیف منسٹر صاحب کی سپورٹ کا آپ نے بتایا کس حد تک آپ کے پاس موجود ہے, فل آپ کو دیا, فل ہینڈ دیا ہوا ہے, فری ہینڈ کے جی آپ کریں جو بھی ہے, یا کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ابھی آپ کو پرابلمٹک ہو رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تک کوئی پرابلمٹک نہیں ہو رہے. دیکھیں یہ جو
सीएम साहब का अपना इनिशियल जो अपना इनिशिएटिव लिया हुआ पर्सनली तौर पे ईच एंड एवरीथिंग उनको डेली की सिचुएशन पता चल रही है और वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तमाम कमिश्नर्स के साथ सूबाई जो अहदेदारान हैं जहाँ जहाँ पे हो रहा है उसके बारे में उनको हर घंटे में हर 2 घंटे में हम हर 2 घंटे बाद एक जो है ना अलर्ट दे इशू रहे हैं। करते हैं या जो ब्रीफिंग दे रहे हैं बाकायदा। उसमें हमारा DSR डेली सिचुएशन रिपोर्ट है वो आप भी देखते होंगे हमारी, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, बल्कि दरियाओं में जो पानी का जो बहाव है वो किस हद तक है, हब का अभी जो बहाव है वो भी हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, वो भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स दे रहा है, NHA दे रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको अच्छा, हब डैम की शेख साहब क्या तरीके से सूरत हाल है इस वक्त? हब डैम की सूरत हाल जरा वो बताइए कि उसमें- कितना उसमें स्पेस अभी है? उसमें तकरीबन काफी आधे से ज्यादा स्पेस पड़ा हुआ है। कल अच्छा, जैसे यानी इतला वहाँ आई थी कि सूरत हाल वो शायद बिगड़ने की अभी कोई इम्कानात नहीं है। अभी तक नहीं है। बिल्कुल, मैंने कल पर्सनली तौर पे वहाँ के जो इरिगेशन के इंचार्ज हैं, डैम के इंचार्ज, उससे मेरी बात हुई थी और उनसे जब बात हुई उन्होंने बड़ी तसल्ली दी कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, यहाँ पे अब तक बहुत ज़्यादा स्पेस से अगर पानी आता भी है खुजदार वर्ड की तरफ से तो हम उसको कवर कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया नवी शेख साहब, हमारे PDM बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक। और नाजरीन, आपने देख लिया कि जी ये पानी जो है वो अब इंडिया से छोड़े जाने का इम्कानात जो हैं वो बढ़ चुके हैं और शुरू भी हो चुका है वो सिलसिला कुछ मकामात के ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।